Waddell-Deany, Miss South Carolina. Miss Shell Klein, Miss Pennsylvania. Miss America, again, Laura Lee Schaefer, Miss Ohio, now being fitted with all the accoutrements of office. Still quite in a state of shock. Miss America, congratulations. Thank you. I am very, very happy to be here at this cattle market tonight. Moo. Güzellik yarışmaları ataerkilliğe meydan mı okuyor yoksa onu pekiştiriyor mu? Kimisi bu etkinliklerin kadınları güçlendirdiğini ve görece onlara alan açtığını savunurken, kimisi bunları ataerkil dönemin tarihsel kalıntısı olarak görüyor. Peki güzellik yarışmaları nasıl ortaya çıktı ve bugüne nasıl evrildi? I think there's a very long history of women being judged by their appearances, by their bodies, by their faces. Well, first of all, you can think of the Greeks and pageants that they had. There's even some evidence of beauty pageants in Egyptian time. Modern anlamda ilk güzellik yarışmaları 19. yüzyılda ortaya çıktı. Fikrin öncüsü ABD'li şovmen ve iş adamı P.T. Barnum'du. Barnum 1854'te modern anlamda ilk güzellik yarışmasını düzenledi. Ancak bu fotoğraflar üzerinden yapılan bir yarışmaydı. Yüz yüze yapılan yarışmalar ilk kez 1921'de New Jersey'de düzenlenen Miss Amerika oldu. At a time through most of history where women had very few options, that became one of the criteria for their advancement, for their being able to live even through successful marriage. The standard of beauty varied from the homely to the appealing to the strapping country girl. Kadınlar bu yarışmaya mayo ile katılmak zorundaydı. Ancak kamuya açık alanlarda kadınların mayo ile fiziklerini değerlendirmeleri o dönem için radikal bir adımdı. If you were to look at the bathing costumes of around 1910, they were like wearing regular clothing for us. It was, long skirts. If you had on a skirt, you'd be wearing some little trousers that would cover your legs. The arms were the sleeves were very long. And so there's a process like by the 1920s where this exposure, the idea of sort of exposing your body was something that was throughout the culture. Motion pictures also really contribute to this sense of exposure being all right, and in fact desirable. At the same time, there's a bathing beauty parade going on, so let's watch. Miss Amerika yarışmasında mayonun yanı sıra ilerleyen dönemlerde bikini giyme zorunluluğu da getirildi. Ancak bikini kilisenin tepkisiyle 1947'de yasaklandı. The idea of exposing that much of your body to the public was not entirely acceptable to Americans, and there was a turning point here where it does become acceptable. Anyway, the final decision had to be made, and here it is. Tacı kazanmak için 1.70 ila 1.80 arasında boya, 50 ila 60 arasında kiloya ve 90-60-90 beden ölçülerine sahip olmanız gerekiyordu. Ayrıca kusursuz bir ten ve sarışın olmak da aranan özelliklerdendi. And so it would be like who has the most perfect figure, against some ideal. Who has the most perfect weight for their height, that sort of thing. It was called a flapper look in the 1920s, a very young, energetic, very thin, not curvaceous woman, a woman who wasn't married, never had children. So she was like on the edge of entering into adulthood, into maturity, and that was a vision that was, I think, very powerful in the United States. What I wanted to ask you was, do you like men with moustaches? Oh, you do. O dönem siyahiler halka açık yerlerde hoş karşılanmıyordu. Bu yüzden yarışmacılar beyaz olmak zorundaydı. The Miss America pageant in particular is known for having a rule. Definitely in the 1930s and in the early 1940s. It didn't last very long, but there was a rule that all the contestants had to be of good health and of the white race. And for many decades, Black women were excluded from the pageant in writing. It was it was not just by chance. It was very specific. They are not to be admitted in the same way that married women were not to be admitted to the pageant. Bu durumun ilk istisnası 1984'te yaşandı. And our new Miss America is Vanessa Williams, Miss New York. Vanessa Williams isimli yarışmacı 1984'te Miss Amerika tacını kazanan ilk siyahi Amerikalı oldu.
Ancak gelen ırkçı tepkiler üzerine kişisel skandallar gerekçe gösterilerek tacı geri alındı. I do officially relinquish my title as Miss America 1984. Barnum'un öncülük ettiği bu fikir küresel çapta yaygınlaşarak çeşitli güzellik yarışmalarının doğmasına neden oldu. Jerry Lynn Zimmerman, Miss Illinois. Edith Sandra Rowling, Miss South Carolina. Miss Amerika yarışmasını 1951'de İngiltere'de düzenlenen Miss World, onu da 1952'de ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Miss Universe yarışması takip etti. Miss Universe'ın çarpıcı bir iddiası da vardı. İdealize edilmiş kadınlık vizyonunu temsil eden kişiyi seçmek. Bu yarışmalarda da uzun süre siyahi ve farklı etnik kökenlere sahip kadınlar temsil edilmedi. The film star Eunice Gayson crowns Miss World of 1955. So the new Miss World is Madeleine Hartog Bell, this Peru. Photographic model, 21 years old. A girl who wants a successful career. Güzellik yarışmalarında dikkat çekici anlardan biri etkinliğin sunumunu yapan bazı erkek sunucuların yarışmayı hayvan pazarlarına benzetmesiydi. I am very, very happy to be here at this cattle market tonight. Moo. Now it's quite a cattle market. I've been back there checking calves. Yeah, I mean, what is your answer to the people who accuse it of being, seriously, of being a cattle show and the rest of it? How do you feel? I think it's complete nonsense, I really do. Well, obviously, otherwise you wouldn't be here. They would take out a measuring tape and weigh people and that sort of thing, which is very similar to what livestock go through in a livestock show. I think it's one of those terms that is meant to be humorous, but underlying the humor is an element of truth, which is that the women are valued for their physical characteristics in the way that, a cow might be, or a sheep, or some other animal that you might be buying in a marketplace. And so it isn't their minds, their intellects, their abilities, their athletic abilities, for example, none of that was being valued. When a lot of the very public protests started occurring tied to women's rights in the United States in the 1960s, protesters would hold signs, comparing the event to cattle auctions and that sort of thing. 1960'lar güzellik yarışmalarına karşı feminist eleştirilerin arttığı bir dönem oldu. Kadınları nesneleştirdiği ve kadın bedeni üzerindeki toplumsal baskıları arttırdığı gerekçesiyle güzellik yarışmaları karşıtı protestolar düzenlendi. Nobody could understand what was wrong with celebrating beautiful women. Initially it was just seen as, oh, these women are ridiculous, or they're not beautiful enough to compete, and therefore they're protesting. That was the kind of, like in 68, that's what you would have seen. Güzellik yarışmalarında çeşitliliğe ve farklı güzellik anlayışlarına ancak 2010'lardan itibaren yer verilmeye başlandı. Irk, etnik köken ve beden olumlama gibi konular yarışmaların gündeminde yer aldı. 2018'de Miss Amerika yarışması mayo bölümünü kaldırarak yarışmacıların artık fiziksel görünüm üzerinden değil, yetenekleri ve zekaları üzerinden değerlendirileceğini açıkladı. You do speak English, don't you? Oh yes, we are forced to learn it at school. You're forced to learn it. I'm sorry, it's the same in our schools. I apologize for that, but willkommen to England anyway. Her ne kadar bu organizasyonlar kadınları nesneleştirip gerçekçi olmayan güzellik standartlarını dayattığı ve ataerkil normları sürdürdüğü gerekçesiyle eleştirilse de güzellik yarışmaları yakın zamanda sahneyi terk edecek gibi görünmüyor.